Unit for delivery, Sir Glenn of Magallanes. Sir, mo na imuhang WE Glock 35 with full auto. Mo na imong unit, sir. So, sir. Then, mo na imong consumables, BBs, gas, o imong reloader. Sir, magbutang ka sa imong BBs, upside down imong mag. Saka nimong mag follower. Pa-alternate ang pesto sa imong BBs. Zigzag. Zigzag ang pesto. Ano siya, sir? Then, sa imong gas, 5 to 8 seconds reloading. Upside down, gihapon imong mags ang pesto, sir. Sir, no leak imong mags. Test for the sir. Firing. Sir, pag mag full auto ka sa yaha, ang imong selector, imong ibaba lang ka na. Dira, selector nimo, baba nimo. Full auto. Pag mag-semi ka, sir, isa ka lang nimo. Pag mag-open slide, baba lang si Mags. Slide si slide. Sir, thank you.